اچھا، تو آج کا سوال یہ ہے کہ کیا انسانی علم کی کوئی حد ہے؟ مطلب کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کبھی جان ہی نہیں پائیں گے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور یہی وہ مرکزی خیال ہے جس پر مارکس ٹو سیٹوے کی کتاب دا گریٹ ان نون بات کرتی ہے۔ جی ہاں، اور آج ہم اسی کتاب کو بنیاد بنا کر علم کی آپ کہہ لیں کہ ان اندیکھی سرحدوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کافی مواد ہے اس پر، کتاب کے جائزے، مصنف کے بارے میں معلومات۔ جی بالکل، اور مارکس ٹو سیٹوے خود بھی وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ ایک تو وہ مشہور برطانوی ریاضی دان ہے، اور آکسفورڈ میں پروفیسر بھی ہیں۔ وہ سائنس کو عام لوگوں تک پہنچانے والے سمونی پروفیسر ہیں۔ یہ وہی عہدہ ہے جو پہلے رچرڈ ڈاکنز کے پاس تھا۔ بالکل، لیکن ان کی خاص بات صرف یہ نہیں، ان کا جو انداز ہے نا وہ کمال کا ہے۔ صحیح کہا۔ مشکل سے مشکل سائنسی یا ریاضی کے جو تصورات ہوتے ہیں جنہیں لوگ اکثر خشک سمجھتے ہیں، انہیں بھی وہ اتنے دلچسپ اور آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے۔ ان کی دوسری کتابیں بھی ہیں، دا میوزک آف دا پرائمز وغیرہ، اور ٹی وی سیریز بھی۔ جی، دا اسٹوری آف میتھس، ان سب میں یہی خوبی ہے۔ وہ صرف سائنسدان نہیں، ان کی دلچسپی آرٹس میں، میوزک میں بھی ہے۔ شاید اسی لیے ان کا زاویہ نظر اتنا وسیع ہے۔ اور ان کے دادا فیبر اینڈ فیبر پبلشرز کے چیئرمین تھے، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ خیر، اعزازات تو ہیں ہی، او بی، رائل سوسائٹی کے فیلوز۔ تو یہ جو کتاب ہے دا گریٹ ان نون، کچھ جگہوں پر اس کا نام واٹ وی کین ناٹ نو بھی ہے۔ ہاں، ایک ہی کتاب ہے۔ جی، یہ ہمیں سائنس کی معلوم دنیا کے کناروں تک لے جاتی ہے۔ ڈو ساٹوے نے انہیں 7 بڑے کنارے یا ایجز کہا ہے۔ 7 کنارے۔ تو آج ہم انہی سرحدوں کا جائزہ لیں گے۔ کیا جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے، اور کیا کبھی جان بھی پائیں گے۔ اور کتاب کا رویہ بہت ایماندارانہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس سارے جواب ہیں۔ اچھا، نہیں، بلکہ وہ غیر یقینی صورتحال کو قبول کرتے ہیں۔ ایک ریویو میں غالباً پوجا کاشیپ کا تھا لنکڈ پر، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کتاب تجسس بڑھاتی ہے، جواب دینے سے زیادہ سوال اٹھاتی ہے۔ یہ اہم بات ہے، کیونکہ سائنس تو ہے ہی سوالوں کا سفر۔ تو شروع کریں ان کناروں سے۔ پہلا کنارہ کیا ہے؟ پہلا کنارہ ہے افراتفری، یعنی کیوس۔ کیوس یعنی افراتفری؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ سائنسدان اربوں سال دور ستارے کا بتا دیتے ہیں لیکن کل کے موسم کا نہیں۔ بالکل، یہی کیوس تھیوری کا مرکزی نقطہ ہے۔ کچھ نظام جیسے موسم یا معیشت، ہاں، وہ اپنی شروعاتی حالتوں میں ذرا سی تبدیلی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جسے بٹرفلائی ایفیکٹ کہتے ہیں۔ تتلی اثر سنا ہے؟ مسئلہ مساواتوں کا نہیں، وہ تو شاید ہمارے پاس ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شروعاتی حالتیں، وہ انیشل کنڈیشنز، انہیں ہم کبھی بھی 100% ٹھیک نہیں ناپ سکتے نا۔ ہو، یعنی ذرا سی غلطی آگے جا کے بہت بڑی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، اور پیش گوئی ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری لا علمی نہیں بلکہ نظام کی فطرت ہے۔ بالکل، نظام ہی ایسا ہے۔ یہ کنٹرول کا جو وہم ہے نا، اسے توڑتی ہے یہ تھیری۔ تو پہلا ناقابل علم یہی ہے کہ کچھ پیچیدہ نظاموں کا مستقبل شاید ہمیشہ ہماری گرفت سے باہر رہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، تو افراتفری سے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا کنارہ؟ دوسرا کنارہ ہے مادہ، یعنی میٹر۔ کائنات کس چیز سے بنی ہے؟ مادہ، ایٹم، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، یہ تو ہم نے پڑھا ہے۔ ہاں، لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈو ساٹوے ہمیں اس سے بھی چھوٹے ذرات کی دنیا میں لے جاتے ہیں، کوارکس تک۔ کوارکس؟ ان کے تو نام بھی بڑے عجیب ہیں، اپ، ڈاؤن، چارم، اسٹرینج۔ جی، یہ نام ہی بتاتے ہیں کہ ہم ایک انجان علاقے میں ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا کوارکس آخری ہیں؟ یا ان کے اندر بھی کچھ ہے، پیاز کی طرح، پرت پہ پرت؟ بالکل، یا کوئی بنیادی اینٹ ہے۔ کتاب میں ایٹمی نظریے کی تاریخ بھی ہے، ڈالٹن سے مینڈلیف تک کیسے ہمارا فہم بدلا۔ تو اس کنارے پر بڑا سوال کیا ہوا؟ سوال یہ کہ کیا مادے کی کوئی حتمی ناقابل تقسیم اکائی ہے؟ اسٹینڈرڈ ماڈل کہتا ہے کہ کوارکس اور لیپٹون بنیادی ہیں، لیکن کیا یہ حتمی بات ہے؟ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو دوسرا ناقابل علم شاید یہی ہے، مادے کی بنیادی حقیقت تک نہ پہنچ پانا۔ ٹھیک ہے، اور یہ تلاش ہمیں تیسرے کنارے تک لے جاتی ہے۔ جی، تیسرا کنارہ کوانٹم فزکس۔ اگر کیوس حیران کن تھی تو یہ تو بالکل ہی الگ کہانی ہے۔ جی ہاں، ذیلی ایٹمی دنیا۔ یہاں ہمارے روزمرہ کے اصول نہیں چلتے، چیزیں بیک وقت لہریں بھی ہیں اور ذرات بھی۔ ویو پارٹیکل ڈویلٹی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بے وقت
ठोस भी और लहर भी। यही तो क्वांटम का कमाल है। और फिर हाइजेनबर्ग का उसूल गैर यकीनी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, कि आप पोजीशन और रफ्तार दोनों एक साथ ठीक ठीक नहीं जान सकते। और अहम बात यह है कि ये हमारे आलात की खराबी नहीं, ये फितरत की बुनियादी खासियत है। जी, ये हम जान नहीं सकते वाली बात है, हम फिलहाल नहीं जानते वाली नहीं। ओह, और वो मुशाहिदे वाली बात कि जब हम देखते हैं तो हालत बदल जाती है। श्रोडिंगर की बिल्ली। बिल्कुल, बिल्ली मुशाहिदे से पहले जिंदा भी है और मुर्दा भी। और फिर क्वांटम उलझाओ, एंटेंगलमेंट। हाँ, वो दो जर्रात जो जुड़े होते हैं, चाहे कितने ही दूर हों, एक को छेड़ो तो दूसरा फौरन बदल जाता है। आइंस्टाइन ने कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। जी। तो क्वांटम किनारे पर नाकाबिले इल्म यह है कि शायद हकीकत की बुनियाद ही एहतिमाली, प्रोबेबिलिस्टिक है, हमारी आम मंतिक से बाहर। दिमाग घूम जाता ये सुनकर। अच्छा, चौथा किनारा, अब हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। जी, चौथा किनारा है कायनात, द यूनिवर्स। कितनी बड़ी है, कैसे शुरू हुई, अंजाम क्या होगा? बड़े सवालात। हम जानते हैं कि कायनात फैल रही है, और सिर्फ फैल नहीं रही, इसकी रफ्तार तेज हो रही है। तेज हो रही है, क्यों? वजह एक पुरस्कार चीज है जिसे तारीक तवानाई या डार्क एनर्जी कहते हैं। ये कायनात का कोई 68% है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। 68%? और बाकी? इसे भी हम बराह रास्त नहीं देख सकते। तो कुल मिलाकर 95% कायनात हमारे लिए एक मौम्मा है। 95%? हाय, ये तो बहुत ज्यादा है। किताब में फासले नापने के तरीकों का भी जिक्र है, वो सेफुइड सितारे। जी हाँ, उनकी चमक से अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन फिर वही बड़े सवाल, क्या हमारी कायनात अकेली है? क्या मल्टीवर्सेस हैं? मल्टीवर्स, ये तो साइंस फिक्शन लगता है। अभी तो ये क्यासा राई है। स्ट्रिंग थ्योरी या इन्फ्लेशन थ्योरीज इस तरफ इशारा करती हैं, पर सबूत कोई नहीं। राजो पेनरोज का नजरिया भी है कि कायनात शायद चक्रों में चलती है। बिग बैंग, फैलाव, फिर सिकड़ाव, फिर नया बिग बैंग। लेकिन पक्का कुछ नहीं पता। नहीं, डुसाटोए भी यही कहते हैं। इब्तिदा, अंजाम, अकेली है या नहीं, इन सवालों के जवाब शायद हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहें। ठीक है, तो कायनात के बाद आता है वक्त, पांचवा किनारा। जी, वक्त, टाइम। ये क्या है? क्या ये बहता है या सिर्फ हमारा वहम है? आइंस्टाइन ने तो कहा था वक्त मुतलक नहीं, निस्बती है, रफ्तार और कशिश सुकल पर मुनहसर है। बिल्कुल, तेज चलो तो वक्त आहिस्ता, ज्यादा ग्रेविटी में भी वक्त आहिस्ता। लेकिन ये नजरिया ये नहीं बताता कि वक्त हमेशा आगे ही क्यों चलता है, माजी से मुस्तकबिल की तरफ। हाँ, ये वक्त का तीर, एरो ऑफ टाइम वाला सवाल। कवानीन तो माजी मुस्तकबिल दोनों में काम कर सकते हैं, फिर ये एक तरफा बहाव क्यों? एक वजह एंट्रोपी यानी बेतरतीबी का बढ़ना बताई जाती है, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या ये सवाल बनता भी है? अगर वक्त खुद बिग बैंग से शुरू हुआ तो पहले का मतलब क्या? क्या वक्त पीछे जा सकता है? गोडेल ने तो रियाजियती तौर पर इसका इम्कान दिखाया था, मगर अमली तौर पर शायद मुमकिन नहीं। शायद नहीं तो वक्त का किनारा भी गहरे मौमों से भरा है। इसकी असल नौइयत, उसका बहाव, शायद हमारा तजर्बा पूरी हकीकत ना हो। ये बाहर की दुनिया के किनारे हो गए, अफरा तफरी, मादा, क्वांटम, कायनात। वक्त छठा किनारा हमें अंदर ले जाता है। जी, शायद सबसे प्रासरार किनारा, शऊर, कॉन्शियसनेस। ये एहसास कि मैं हूं, ये सोच, ये जज्बात, ये कहाँ से आते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, शऊर का मुश्किल मसला, अ हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। दिमाग की बिजली और केमिस्ट्री कैसे हमारे तजुर्बे, रंग देखने, खुशी महसूस करने में बदलती है। किताब में उन तजुर्बात का जिक्र है जो स्प्लिट ब्रेन मरीजों पर किए गए, जिनके दिमाग के दो हिस्से अलग कर दिए गए थे। जी हाँ, उनसे बड़े हैरान कुन नताइज निकले थे। ऐसा लगता था जैसे एक ही सर में दो अलग शूर हों। तो फिर क्या मशीनें बाशूर हो सकती हैं? अगर कोई एआई बिल्कुल इंसान की तरह बर्ताव करे तो क्या वो वाकई सोच रही होगी? और हम जानेंगे कैसे? यही तो मसला है। हम तो दूसरे इंसान के बारे में भी यकीन से नहीं कह सकते कि उसका तजुर्बा कैसा है। हम सब अपने जहनों में कैद हैं। हाँ, ये द मार्जिनेलियन के रिव्यू में भी था कि शूर शायद वो आखिरी सरहद है
जिसे हम बाहर से देख ही नहीं सकते। तो शूर के किनारे पर नाकाबिल इल्म ये है कि शायद हम सब्जेक्टिविटी को, इस ज़ाती तजुर्बे को कभी पूरी तरह ना समझ पाएं। ठीक है, और अब आखिरी किनारा, सातवां किनारा हमें वापस रियाजी और मंतिक की तरफ ले जाता है। लामुतनाहियत यानी इन्फिनिटी और मंतिक की अपनी हदूद। लामुतनाहियत, इन्फिनिटी, हम समझते हैं ये एक ही चीज है, लेकिन जॉर्ज कैंटोर ने साबित किया कि इन्फिनिटी भी मुख्तलिफ साइज की होती है। हकीकी आदाद की इन्फिनिटी कुदरती आदाद की इन्फिनिटी से बड़ी है। ये भी अजीब बात है। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका किया कर्ट गॉडल ने, उनके नामुकम्मलियत के नजरियात, इनकम्प्लीटनेस थ्योरम्स। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। उन्होंने साबित किया कि कोई भी मंतकी निज़ाम जैसे रियाजी अगर काफ़ी पेचीदा है तो उसमें ऐसे सच्चे जुमले ज़रूर होंगे जिन्हें आप उसी निज़ाम के अंदर रहकर ना साबित कर सकते हैं ना रद्द। मतलब रियाजी भी नामुकम्मल है। अपनी फितरत में हमेशा ऐसी सच्चाइयाँ होंगी जो निज़ाम के अंदर से नाकाबिल रसाई होंगी। ये मंतिक की अपनी हद है। मुकम्मल और हतमी इल्म शायद रियाजी में भी मुमकिन नहीं। तो ये हैं वो 7 किनारे, अफरा-तफरी, माद्दा, क्वांटम, कायनात, वक्त, शऊर और मंतिक की हुदूद। वाकई इल्म की सरहदें हैं। डो सेटोए का अंदाज बहुत अच्छा है कि वो सिर्फ मसला नहीं बताते, बल्कि वो साइंस के अमल पर जोर देते हैं। सवाल पूछने की अहमियत, नामालूम की कशिश। और वो ये भी कहते हैं ना कि साइंस को दूसरे शोबों से बात करनी चाहिए, आर्ट, फलसफा वगैरह से। जी हाँ, बिल्कुल। कहानियाँ, इस्तारे, तखय्युल, ये भी औजार हैं नामालूम को समझने के, खास तौर पर जब डाटा कम हो। और मिसालें बड़ी अच्छी देते हैं, पासे का रोल या म्यूजिक के आलात की आवाजें। जी, ताकि बात समझ में आए। तो ये किताब सिर्फ उन चीजों की लिस्ट नहीं जो हम नहीं जानते, बल्कि ये साइंस के जज्बे का, इंसानी तजस्सुस का जश्न है। बिल्कुल, और उस ईमानदारी का कि सब कुछ जानना शायद मुमकिन नहीं और ये ठीक है। गैर यकीनी को कबूल करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। तो खुलासा ये हुआ कि डो सेटोए हमें उन 7 सरहदों की सैर कराते हैं, बड़े सवालों से मिलवाते हैं और सिखाते हैं कि नामालूम से डरने की बजाय उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। उर वाले मसले से जोड़कर क्या? कि शायद कुछ चीजें हम इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हम खुद सिस्टम का हिस्सा हैं। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, हमारा शऊर, हमारी जुबान, हमारी मंतिक, क्या यही हमारी हदें हैं? या फिर जैसा डुसार्टे कहते हैं कि मुस्तकबिल में शायद तखय्युल और कहानी का किरदार साइंस में और बढ़ेगा। हो सकता है, शायद यही वो औजार हों जो हमें उन सरहदों से आगे देखने में मदद दें जहां आज के तरीके नाकाफी हैं। इल्म की नोयत, ये खुद एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। जी बिल्कुल।